Hello, this presentation is for 10th grade students. Shoot for suggestions. We are going to explain how to use it. First of all, we are going to start with a quotation. There can be so many suggestions and opinions too. What matters is that you acknowledge at your depths and stand by it like a rock. Esto quiere decir que no importa cuántas opiniones y sugerencias haya o te den, lo que importa es lo que tú te reconozcas en tu interior para ti mismo y que te haga permanecer como una roca. Now, you continue with the use of shoot for suggestions. First of all, suggestions are used when we decide to do something with other people or giving them advice in different situations. Should can also be used for making suggestions as strong advice. Esto quiere decir que las sugerencias se hacen cuando uno le sugiere a una otra persona o le da un consejo en diferentes situaciones. También se usa para dar un consejo o fuerte. Y la forma es el should más el verbo. Por ejemplo, you should go to the dentist. For example, if you have a problem with your tooth, you can suggest to another person, you should go to the dentist. In this slide, we are going to illustrate the form, the structure, in questions mainly, and in positive things. Yeah, you must use should plus a pronoun plus verb. I want advice about something. Esto quiere decir que en las oraciones cambia de lugar, ¿sí? Dependiendo de si es positivo o si es una pregunta. En las preguntas se empieza primero por el should, que indica una sugerencia. Here we have some examples about how to use. The situation is this. A friend says she cannot sleep and you give that person a suggestion. You should take a hot shower or drink some milk. Tenemos dos situaciones aquí. La primera es que una persona te dice que no puede dormir, un amigo, y tú le sugieres que debe tomar una ducha caliente o tomar algo, como leche. Here you have another example. For example, if I have a headache, you should take an aspirin. Tienes un dolor de cabeza, le sugiere a la otra persona que tome una aspirina. Here we have the negative form, shouldn't. The negative should is shouldn't or should not. We almost use the contraction shouldn't in spoken English. We use shouldn't to advise not to do something, usually because it is bad or the wrong thing to do. En este caso, la negación de el should o de sugerencia es shouldn't or should not. Siempre se usa la contracción en el inglés hablado. Se utiliza esta forma de shouldn't o should not para decirle a alguien que no haga algo porque es malo o es una cosa errónea de hacer. Y encontramos algunos ejemplos. There are some examples. You shouldn't eat that dessert if you are sick. This is my recommendation not to do something, not to eat that dessert. En este caso le recomiendan a una persona que no debería comer un postre si se siente enfermo. El primer ejemplo. Y hay más ejemplos al respecto. In this case, we use think plus should. We do not use I think plus shouldn't. We use I don't think plus should. En este caso tenemos que en inglés nunca se usa yo no, yo pienso que no debería o que no deberías, porque sería doble negación. O yo creo o yo pienso que deberías hacer algo, ¿sí? No se puede negar dos veces en inglés. In this slide, we found should in questions. We use should in question when we want advice or give a recommendation or a suggestion. And we have an affirmative sentence, and then we can change it into a question. We must change the order of the modal verb, should with the subject. In this case, should start the negative form. Should I go now?
Should I go to the dentist? Las preguntas con esta sugerencia de should cambian el orden. El verbo modal que es should va en primer lugar y luego iría el pronombre y el resto de el verbo principal y el resto de la oración. Okay, we finish these slides with questions and then we have some reference. Okay, thank you. We have the reference now.